Welcome back to my channel. Charot. So, for today's video ay mag-tutorial naman tayo. And ang tutorial ko today is how to blur using KineMaster. So, ayun. So, sa mga di pa alam ito gawin, just keep on watching. At sa mga nakakaalam, manood pa rin kayo, guys. So, ayun. So, start na tayo. Ayan. So, keep on watching, guys. Ayan. For example, ito na video na to, guys. Ayan. So, first, punta kayo sa effect. Sa FX. Ayan. Tapos, scroll down, basic effects. And Gaussian blur ang piliin. Ayan. So, pwede nyo siya i-adjust, guys. Pwede siyang ayan, laparan. It's up to you. Ayan. So, ayan. Dyan ko siya yan ang ibablur ko, yung mukha. Ayan. So, adjust nyo lang. Ayan. So, punta kayo sa settings. I-adjust nyo kung gaano ka gusto nyong i-blur. Ayan. So, again, pili kayo ng shape. Example, yung circle na pipiliin ko. Ayan. So, i-ano ko lang, adjust ko lang. Isakto ko lang doon sa video. Ayan. So, ayan. Ayan, napapansin nyo guys, yung blur ko na nilagay is naka-steady lang siya. So, yung tatakpan ko is nagmo-move siya. So, dapat natin yang matabunan pa rin yung gusto na i-blur natin. So, ganito gawin guys. Ayan. So, sa K, ayan. So, ayan. Sundan nyo lang siya guys. Tapos, bagalan nyo para ma-adjust nyo ng sakto at ma-point nyo yung gusto nyo i-blur. Ayan. So, ayan, adjust lang. Tapos, ayan. Move nyo naman yung video. Ayan. So, ayan. Dandahanin nyo lang para ma-blur talaga yung gusto nyo i-blur. Ayan. Matakpan yung gusto matakpan. Ayan. So, ayan. Ayan, adjust. Ayan. So, adjust ulit. Ayan. So, dahan-dahanin lang guys para matabunan talaga siya. Matakpan talaga siya yung gusto niya i-blur. Blur pala. Ayan. Move lang. Sundan lang yung si ate gusto yan, sundan lang para ma-achieve yung gusto nyong i-blur. So yan, adjust nyo lang, tiyaga lang to guys. Madali lang naman guys. Ayan, adjust. Tandahanin nyo lang pag yung video para matabunan talaga. Yan. Yan, adjust ulit. Yan. Adjust naman. Yan. Yan. Sundan lang yung galaw nung gusto nyong matakpan. Ayan. Ayan. So, adjust ulit. Ayan. Adjust. Ayan. Oops. Wait lang. Ayan. So, dandahanin nyo lang guys. Ayan. Ayan. So, check natin. Ayan. So, ayan, may napansin nyo guys, may hindi natakpan.
hindi siya nasundan. Ayan. So, dahan-dahanin nyo lang para matakpan talaga. Ayan. Ayan. So, adjust nyo na lang ulit. Click nyo yung key sign. Ayan. So, i-check nyo lang kung may di talaga natakpan. Ayan. So, ayan. Adjust nyo ulit. Ayan. Ayan. So, check natin ulit. Ayan. Oops. Wait lang. Okay na siya. Ayan. May hindi natakpan. Wait lang. Adjust natin. Ayan. Click nyo lang ulit yung key sign. Ayan. Adjust nyo. Ayan. Oops. Meron pa. Ayan. So, dapat dahan-dahanin lang yung pag-move ng video, guys. Ayan. So, check nyo lang. Pwede namang i-check. Ayan. So, check natin ulit. Ayan. Ayan. Okay na siya. Ay, meron pa. Wait lang. Ayan. Di siya na-adjust. Ayan. Ayan. Check. Pwede nyo lang i-adjust, guys, kung may hindi na, na blur. Ayan. So, ayan. So, okay na siya, guys. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Check natin ulit. Check ng check para ma-perfect. Charot. Ayan. Oh. Okay na siya. Ayan. So, okay na siya, guys. So, ayan. That's all, guys. Sana nagustuhan yung video na. So, ayan guys. That's all. Thank you for watching. Ayan, sa mga di pa nakasubscribe dyan, please do subscribe and like, share, and comment, and subscribe. And hit the notification bell para updated sa aking mga new uploads. Ayan. So, thank you for watching, guys. Bye!